Everyone, welcome back to my channel RMB Edutech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড তাত ওলাইছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পোষ্ট আৰু কি পোষ্ট ওলাইছে কিমানটা ওলাইছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি গুটেখিনি আমি এবাৰ চাম প্ৰথমটো কথা এলিজিবিলিটি কি দিছে তেওঁলোকে বিটেক বিই ইকুইভ্যালেন্ট ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং as full time regular course from institutions college universities deemed universities duly recognized by AICTE. The age of the applicant should not be more than 65 years as on the last date of receipt of application. Our minimum 25 years of working experience থাকিব লাগিব তালকে দিছে কি ক্রাইটেরিয়া হ'ব লাগিব working knowledge of design and visualization software excellent supervision skill on civil engineering familiarity with rules regulation ebilak ability to work with multiple discipline project management গুটেবিলাক তেওঁলোকে দিছে period of contract প্ৰথমতে তেওঁলোকে 6 মাহৰ কাৰণে ৰাখিব তাৰ পিছত maximum 2 years লৈকে তেওঁলোকে extend কৰিব depending upon the requirement of the company place of posting Duliajan Assam however the candidate must be willing to be posted anywhere janike work in the state of Arunachal Pradesh Assam Mizoram Nagaland Tripura and the hill districts of Dima Hasao and Karbi Anglong the candidate may require working at other locations as per company's requirement and policy তেওঁলোকে monthly honorarium দিব 1,16,000 তাৰ উপৰি additional benefit দিব যদি আপোনালোক অফিচিয়েল টৰত যায় হেবিলাক আপোনালোকে এক্সপেন্ডিচাৰ পাব incidentals of ₹200 per day আৰু paid leave থাকিব 10টা for 6 months normal company holidays থাকিব দিছে যে ৰেগুলাৰ এক্সিকিউটিভৰ লগত থাকিব লাগিব applicable GST income tax TDS যি লাগে আৰু normal যেনেকৈ হয় তেনেকৈ হ'ব selection procedure selection will be based on personal interaction with a selection committee. Please note that no TADA will be paid further, no reimbursements will be provided for joining. Accommodation must be arranged by the selected candidate. House rent or kind of house rent accommodation needed. TADA economic needed 1,16,000 diva paki variable kini kolwe. Our interested and eligible candidates may send their duly fill in application in prescribed form along with self-attested requisite documents at email ID. That is on or before the October 2024. Application submitted in any other format other than the prescribed format will be summarily rejected. তেওঁলোকে reject কৰি দিব যেটো ফৰমেটত দিছে এই ফৰমেটত আপোনালোকে the candidate will be informed through email about the personal interview schedule time and date as such the candidates are advised to mention a valid email ID and mobile phone number. Online application received after 10th of October 2024 our time to তেওঁলোকে দি দিছে will be rejected. So যিসকল eligible candidate আপোনালোকে apply কৰি লব civil engineering ভাল পোষ্ট হয় 1,16,000 honorarium দিছে তো আশা ৰাখিছো ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ